پرائم منسٹر مودی جو ہے ہی ہیز ری ڈیفائنڈ دی آئیڈیا آف انڈیا، اور اس کے اوپر فورن پالیسی میگزین میں، اکانومسٹ میں، الجزیرہ پہ، ویسٹرن پریس میں، ایسٹرن پریس میں، انڈین پریس میں، پاکستانی پریس میں، ہر طرف بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نریندر مودی ایٹ دس اسٹیج ٹی سیلر، ہی از اے کرزمیٹک لیڈر اور زبردست قسم کے اوریٹر ہے۔ گو کہ وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے، گو کہ وہ میڈیا سے بات نہیں کرتے، اپنی مرضی کے لوگوں کو انٹرویو دیتے ہیں، بٹ ہی از اے ویری ہارڈ ورکنگ، ہی از بیسیکلی این آئیڈیالوجیکل ورکر، بینگ کمنگ فرام این آر ایس ایس۔ یاد رکھیں تمام وہ پالیٹیشین جو کسی ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی سے اٹھتے ہیں وہ بڑے ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں۔ پارٹیاں لوگوں کو ایسے نہیں اٹھا کے لے آتی، پارٹیاں لوگوں کو یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس کو اٹھا کے لے، پارٹیاں بڑا کام کرتی ہیں لوگوں کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں دیٹ از اے ڈیڈیکیشن اینڈ کمٹمنٹ۔ یہ ایک بڑی کمٹمنٹ ہے لوگوں کی اپنے کاز کے ساتھ۔ نریندر مودی کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے، لیکن اس بندے نے ہارڈ ورک تو بہت کیا۔ 73 سال ان کی عمر ہے، بچے کوئی نہیں ہے، بیوی کوئی نہیں ہے، اور لیکن ٹھیک ہے جی، ان کی کمپٹیشن چیک کریں، ان کے اپوننٹس دیکھیں، مطلب جس طرح انہوں نے چیزوں کو پک اپ کیا ہے، اور کیسے گلوبل سٹیج میں وہ چیزیں لے کے گئے ہیں، دیٹ از سو 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 امپورٹنٹ۔ اور اب یہ ساری بات ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ انڈیا جو ہے اٹ از ٹرننگ اتھارٹیرین، بٹ if 78% Indian believe that we want Narendra Modi, so it means whatever kind of a government he wants, the people are there with him۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سارا کچھ جو بھی وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب اس میں اس ملک کے اندر، بھارت کے اندر تقریباً 80% ہندو ہیں، 14% 14.2% کی مسلمان ہیں، دین باقی جو ہیں وہ سارے ہیں، اور بڑی تعداد کے اندر یہ جو 200 ملین مسلمان جو کہ 14% کے قریب بنتے ہیں، مسلمان بھی بہت بڑی تعداد میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہندو تو پھر ظاہری بات ہے ایک بڑی تعداد میں ان کو آلریڈی سپورٹ کرتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ یہ دے آر گوئنگ ٹو، وہ جسے کہتے ہیں نا ٹیک اوے ایوری تھنگ، ہر چیز جو ہے وہ لے جائیں گے۔ اور اب یہ بھی ظاہری بات ہے، چیزیں جو ہیں نا وہ اگر ڈفرینٹ طریقے سے انڈیا کو لیبل کیا جائے، میں کچھ انڈیکسز پڑھ رہا تھا، کچھ جسے کہتے ہیں نا میجرمنٹس ہیں کہ وہاں پہ فریڈم کا کیا حال ہے، وہاں پہ ڈیموکریسی کیسے ہے، وہ جو انٹرنیشنل ادارے جس طرح انڈیا کو کریکٹرائز کرتے ہیں، انڈین عوام اس طرح نہیں لیتی۔ فار ایگزامپل رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز جو ہے، انہوں نے انڈیا کو رینک کیا 161 پوزیشن پہ آؤٹ آف 180 کنٹریز میں فار دا پریس فریڈم ان 2023 میں۔ سو مینس، لیکن دا انڈین پیپل آر ناٹ کمپلیننگ، لارج سیکشن، ایک بہت بڑا طبقہ کمپلین بھی کرتا ہے لیکن لارجلی وہ نہیں کر رہے۔ اسی طرح جو اگر باقی ایشوز میں دیکھا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ورلڈ اکنامک فورم جو ہے، اس نے 2023 میں جو گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس ہے، انڈیا جو ہے دیٹ از ایٹ 127 پوزیشن آؤٹ آف 146 کنٹریز۔ بلکہ میں ایک ورلڈ بینک کا ابھی ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ کتنی لیبر فورس ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ انڈیا کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، تقریباً 28% جو لیبر فورس ہے انڈیا کی، دیٹ از وومن۔ دس از اے ورلڈ بینک ڈیٹا، ناٹ میرا ڈیٹا نہیں ہے یہ۔ سو یہ بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی یہ جو جینڈر گیپ ہے، اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے۔ اسی طرح جو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ انڈیا 142 کنٹریز کے اندر 79 پوزیشن میں ہے۔ پاکستان سے تو بہت اوپر ہے، پاکستان تو میرا خیال ہے 142 کنٹریز میں 132 کے پتہ نہیں کتنے نمبر پہ تھا۔ سو آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں، پاکستان کا تو یہاں پہ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ان کے ساتھ، the way they have moved on، اینڈ جیسے انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ اپنی کی ہیں۔ اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ آپ معذرت چاہتا ہوں۔ سو یہ جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بنیں گی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر، یہ تو ہمیں تھوڑے عرصے بعد ہی پتہ چل سکے گا، اتنی جلدی تو شاید نہ پتہ چلے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ پرائم منسٹر مودی کی جو پاپولیرٹی ہے
उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत तगड़ा है। और ये मुसलसल इसी के ऊपर बात करनी है कि ये कैसे इन्होंने ये सारी चीज़ें मेंटेन की। जिस मुल्क के अंदर 80% हिंदू हैं, 14% मुसलमान हैं और बाकी इसी तरह जिसे वो कहते हैं ना लोग हैं। आपको पता है 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तकरीबन 31% वोट लिए, नेशनल वोट, जिससे उनकी मेजॉरिटी मिली। 2019 में उनको 37% वोट मिला, 31 से 37% में वोट मिला। एक था 31% वोट, एक था 37% वोट। सो अब आपको अंदाजा होगा कि ये 6%। अब कितने परसेंट वोट लेते हैं, ये एक क्वेश्चन है। लोग कहते हैं जी कि वो जी हम थोड़ा सा इंडिया जो है ना, दिस इज बिकम एन इलिबरल इंडिया। ठीक है जी, हिंदू फर्स्ट अप्रोच आ गई है। मैं समझता हूँ कि दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स। इसमें किस चीज की टेंशन की बात है? एक क्वेश्चन है, 1947 पाकिस्तान डिसाइडेड टू बी एन इस्लामिक कंट्री, इंडिया डिसाइडेड टू बी ए सेकुलर कंट्री। ठीक है जी, 2024 में आ जाएं आप और इससे थोड़ा पीछे चले जाएं, इंडिया इज डिसाइडिंग टू बी ए हिंदू कंट्री विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आरएसएस ने और बीजेपी ने जिस खूबसूरती के साथ स्लोली स्टेप बाय स्टेप इंडिया की जो आइडेंटिटी है वो रिक्लेम की है, एंड विद द सपोर्ट ऑफ द इंडियन पीपल, एक नजरियाती जमात, पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, इन्होंने तो डिक्टेटरों के साथ मिलकर, फौज के साथ मिलकर मुल्क का निज़ाम बदलने की कोशिश की। इन्होंने तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें करने की कोशिश की। इंडिया के जो हिंदू है और पर्टिकुलरली जो आरएसएस है, उसने जो तब्दीली लेके आई है वो इंडिया की फौज के साथ, डंडे के साथ नहीं लेके आई। दे आर ब्रिंगिंग दिस चेंज विद द प्रोसेस। एक स्टेप बाय स्टेप बॉटम अप अप्रोच है उनकी। मैं तो भाई इस अप्रोच का कायल हूँ, बड़े वो हिंदू की हो, ईसाई की हो, मुसलमान की हो। आपकी जो अप्रोच है दैट शुड बी बॉटम अप। आपकी अप्रोच टॉप डाउन नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारा जो इस्लाम है, प्रॉफेट मोहम्मद पीस अपॉन है, उनकी सारी स्ट्रगल बॉटम अप थी, उनकी टॉप डाउन अप्रोच नहीं थी। हमारे मौलवियों ने फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाफज किया जबरदस्ती डंडे के साथ। इंडिया के अंदर आरएसएस और बीजेपी ये सारा कुछ करने जा रही है विद द हेल्प ऑफ द पीपल, विद द बॉटम अप अप्रोच। इसके ऊपर मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ। सो ये जो आरएसएस है या जो डिफरेंट जिसे वो कहते हैं ना, इनकी एक बड़ी तादाद, फिर इनकी एक हिंदू सोशल सोसाइटी है, एक पार्लियामेंट्री ग्रुप है वो भी, जिसके 5 मिलियन मेंबर हैं। और बीजेपी से आपको पता है 2014 से नरेंद्र मोदी साहब इसके जो हैं वो फेस हैं। ठीक है जी, और मोदी साहब की जो आइडियोलॉजिकल रूट्स हैं वो तो आरएसएस में जाके मिलती हैं। और 100 जो है वो भी होने वाले हैं साल इनके। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इंडिया की जो इस वक्त मूवमेंट चल रहा है, ठीक है जी, इसमें एक बड़ी तादाद जो है वो मोदी साहब के साथ है, उनके इस डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट्स के साथ है। यंग इंडियंस जो हैं वो अपने नए कल्चर, नई सोशल वैल्यूज़, नेशनहुड की तरफ जा रही हैं। एक तबका कह रहा है कि हमें नहीं जी, हम इलिबरल हो रहे हैं, हिंदू डोमिनेटेड हो रहे हैं, हिंदू फर्स्ट अप्रोच है, और ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है ये डिफरेंट है जो नेहरू साहब से है। वो तो भाई कह रहे हैं कि हम नेहरू से डिफरेंट हैं। ठीक है जी, और इसका हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बड़ा असर होगा, फॉरेन पॉलिसी पे असर होगा। और मुझे नहीं लगता, देखिए जो नेहरून आइडिया था इंडिया का, वो एक बड़ी तादाद ये समझती है दिस इज डेड। ठीक है जी, और इस हवाले से एक बुक भी आई थी, एक विनय सितापाती साहब हैं, उन्होंने वो बुक लिखी थी, इंडिया बिफोर मोदी। ठीक है जी, और वो इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, इट्स नॉट द सेम द वे इट वाज। पाकिस्तान की सत्ता भले इस्लामाबाद और रावलपिंडी से चलती है, लेकिन इकॉनमी तो कराची से ही चलती है। इसीलिए इस शहर को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी पर बीते 1 महीने से भिखारियों ने कब्जा कर रखा है। ये हम नहीं कह रहे, कराची शहर के ही एक बड़े पुलिस अधिकारी का ये बयान इसकी खुद गवाही दे रहा है। जियो न्यूज की इस रिपोर्ट के अनुसार कराची के अतिरिक्त महानिरीक्षक इमरान याकूब मिनहास ने मंगलवार को यह दावा किया कि ईद के मौके को भुनाने के लिए रमजान के महीने में 3 से 4 लाख भिखारी शहर में पहुंचे हैं। शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि भिखारियों और अपराधियों के लिए कराची सबसे मन पसंदीदा शहर बनता जा रहा है।
एडिशनल आरजी ने कहा, ईद के मौसम में आंतरिक सिंध, बलूचिस्तान और देश के अन्य हिस्सों से अपराधी कराची आए थे। उन्होंने कहा, हम पारंपरिक कदमों के जरिए अपराधों का पता नहीं लगा सकते। उन्होंने अधिकारियों से कराची में अपराधियों पर नजर रखने के लिए अधिक कैमरे लगाने का भी आग्रह किया। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक केवल रमजान के महीने के दौरान सड़क पर अपराध की घटनाओं में कम से कम 19 लोगों की जान चली गई। वहीं जनवरी 2024 से डकैतों के हाथों 55 से अधिक लोग मारे गए। कुछ दिन पहले ही सिंध उच्च न्यायालय ने कराची में अपराध की बढ़ती घटनाओं के बीच राज्य के अधिकारियों को कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने में शामिल प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश ने 15 दिनों में कानून व्यवस्था के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की। सिंध के महानिरीक्षक पुलिस गुलाब नबी मेमन ने कहा, हाई कोर्ट को स्थिति से अवगत कराया गया। पुलिस विभाग ने पिछले अदालती आदेशों के संबंध में उच्च न्यायालय को भी एक ब्रीफिंग दी है। उन्होंने स्वीकार किया कि कराची में बिगड़ती शांति स्थिति के पीछे सड़क पर अपराध प्रमुख तत्वों में से एक थे, जबकि कच्चा के डाकू भी प्रांत के अन्य हिस्सों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती थे।